कटक गमांडा स्थित वेंकटेश्वर प्ले स्कूल और साई भारती स्कूल रे 78तम स्वाधीनता दिवस पालित हो जाए। विद्यालय छात्र छात्री मैंने प्रभात परिक्रमा करी स्कूल परिसर रे स्कूल प्रिंसिपाल तत्वावधान जातीय पताका उत्तोलन सहित जातीय संगीत गान करी 78तम स्वाधीनता दिवस पालन करते। कार्यक्रम में दुर्लभ कुमार महाराणा संपादक वसुधा मीडिया अतिथि भाव जोगदे। पिलामान द्वारा देश तथा बलिदान और शहीदों विषय को वस्तु को नहीं पिला माने निज निजर अभिभाषण रखिथिले एवं स्कूल पक्षर पिला मानकु चॉकलेट बंटा जायथिला। शेष में स्कूल शिक्षयित्री स्वागतिका महांती धन्यवाद अर्पण करथिले। कटक ब्यूरो रिपोर्ट वसुधा मीडिया। साईराम मु संयुक्ता मिश्रा साई भारती और वेंकटेश्वर प्ले स्कूल प्रिंसिपल अटे। मु आज पवित्र स्वाधीनता दिवस उपलक्षे समस्त को शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी आम विद्यालय तरफ। आज हूँ आम एक स्मरणीय दिवस जहाँकि आम दीर्घ 77 वर्ष अतिक्रम कर सारूँ। आज 78तम स्वाधीनता दिवस रे मु निजको धन्य मन करुचे मु जड़े भारतीय नागरिक। धन्यवाद। आगु विद्यालय रे आज महा आडंबर रे महा खुशी रे महा उल्लासित मन रे पिला माने
ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ସନ୍ତାନ। ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ତ କେତେ ବର୍ଷର ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସ୍କୁଲ ହେଲାଣି, ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ। ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏହିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ପରୀକ୍ଷା ଖୁସିରେ ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ। ଏତେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲେଣି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କିଏ, ନେହେରୁ କିଏ, ଏସବୁ ଜାଣି କିଛି କିଛି ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଜି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ, ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ବୟସ। ତଥାପି ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଜୟ ହିନ୍ଦ ମନକୁ, ଜଣେ ଜୟ ହିନ୍ଦ କଲେ ସମସ୍ତେ ଜୟ ହିନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କଲେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି।